Hello students, myself Pakun, welcome to my channel SRS Education Hub. Today we will discuss the story My Mother. In before class we have already discussed the unit 1 of this story. So now we will discuss the unit 2 of My Mother. It is written by Charlie Chaplin. So let's start. This is unit 2, so let's start. Warm up. First warm up देखने बा. Read the following unit of the text and note how Chaplin made his first appearance on stage. Read the following unit of the text. तो यही प्रसंगटीर ए यूनिट को तुम पढ़ एवं नोट कर जे हाउ किपरि चाप्लिन मेड हिज फर्स्ट अपीयरेंस किमती तांकर प्रथम आविर्भाव प्रथम पदार्पण होता स्टेज उपर को ठीक अच्छे। तो यही यूनिट आम यह देखा कि चाप्लिन किमती तांकर प्रथम थर पर स्टेज रे पदार्पण होते आविर्भाव होते ठीक अच्छे। कारण आम देखी फास्ट यूनिट रे माँ बापा ठार विच्छेद होगापर निजे किपरि अर्निंग करथिले निज परिवार चलाई नहीं किंतु समय सहित कौन होइछि समय सहित तांकर स्वर रे टिके समस्या आसी स्वर प्रदा फुलिबार लगी से आउे भरोसा कर पारु नाहंती यही भली होइछि। तो किमती परिस्थिति आनी देछि जोथि कि चाप्लिन खूब कम बयस रे बाध्य होइछंती आसिक स्टेज उपरे पदार्पण करिया पई। देखो द टेक्स्ट। It was owing to her vocal condition that at the age of 5 I made my first appearance on the stage. चाप्लिन कहते कारण जेहेतु यह आत्मजीवन आसी उद्धता होती से निजे कहते कि इट वाज ओइंग टू हर भोकाल कंडीशन हर माने माँ से कहते कि इट वाज ओइंग यह थिला देय कहार ना टू हर भोकाल कंडीशन स्वर अवस्थार देय अर्थात से स्टेज रे पदार्पण होगा माँ स्वर अवस्थार यह थिला देय ठीक अच्छे। मैंने से निकट ऋणी बोली कहते कि इट वाज ओइंग टू हर भोकाल कंडीशन स्वर अवस्थार यह थिला देय दैट एट द एज ऑफ 5 जहाँफल मात्र 5 वर्ष बयस आई मेड माई फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज मोर मात्र 5 वर्ष बयस मोर कौन होता ना स्टेज रे पदार्पण करने बाध्य होता। मदर यूजुअली ब्रॉट मी टू द थिएटर एट नाइट इन प्रिफरेंस टू लिविंग मी एलोन इन रेंटेड रूम्स। मदर यूजुअली ब्रॉट मी माँ कौन करुले ना स्वाभाविक मत आनी देते प्रेक्षालय को थिएटर को आनी देते एट नाइट रात्रि समय रे इन प्रिफरेंस से अधिक गुरुत्व देते टू लिविंग मी एलोन इन रेंटेड रूम्स कारण रेंटेड रूम्स बा भड़ा घरे मत एकाकी छाड़ी आसवा अपेक्षा से कौन करते ना मत थिएटर को आने अधिक गुरुत्व देते प्रिफर करते। सी वाज प्लेइंग द कैंटीन एट आर्लेट सेट एट द टाइम अर्थात से समय से कौन करते सी वाज प्लेइंग द कैंटीन से कौन करते गोटे कैंटीन रे आर्लेट सेट गोटे कैंटीन से कौन करते ना परफॉर्म करते संगीत गान करते जोटा कि ए ग्रबी गोटे ग्रबी अर्थ महिला एंड ए मीन थिएटर अति निम्नमानर प्रेक्षालय थिला जोटा कैटरिंग मोस्टली टू सोल्जर्स सेना बाहिनी बा सैनिक मान निमंते से कैटरिंग थिला अर्थात सैनिक मैंने आसी प्रायतः अधिकांश समय भोजन करती निमित्त उद्दिष्ट एक भोजनालय थिला जो थी कि माँ जाए परफॉर्म करते संगीत गान करते। दे वेआर ए राउडी लॉट एंड ए वांटेड लेटली एक्सक्यूज टू डेराइड एंड ए रिडिक्यूल। दे वेआर से सैनिक मैंने कौन थे ना वेआर ए राउडी ए लॉट बहुत राउडी थिले तो से माने कौन थिले ना अधिक राउडी थिले राउडी मीन्स कौन ना अधिक कोलाहल करुवा व्यक्ति तो से अधिक नॉइज थिले अधिक कोलाहल करुवा लोक थिले एंड वांटेड एवं चाहूले टेली एक्सक्यूज टे सामने बाहाना खोजुले टे सुजोग खोजुले टू डेराइड एंड रिडिक्यूल डेराइड करने चाहूले उपहास करने थट्टा रिडिक्यूल थट्टा मजा करने तो चाहूले टे कमेंट करवा थट्टा मजा करवा उपहास करने चाहूले सुजोग खोजुले। टू परफॉर्मेंस तो कौन भी परफॉर्मर्स कौन भी तारका कौन भी कार्यक्रम कर लोक एल्डर सेट
से जो आलेसट स्थानटी वाज ए वीक ऑफ टेरर यह गोटे सप्ताह कौन था आतंकर समय बा भयर कथा थिला कारण से जगह जो सैनिक मैंने आसुले खायापी से कौन करुले ना सब सुजोग खोजती टे कौन करने ना विद्रोह करने थटा मजा करने क्या सहित ना परफर्मर सहित तेणु से समय सेठारे जी परफर्म करने जाती मन भर टे आशंका भय रही थाए ठीक अच्छे जोटी माँ बर्तमान संगीत गान करुले नेक्स्ट देखा I remember standing in the wings when mother voice cracked and went into a whisper. तो निजे चाप्लिन कहते कि आई रिमेम्बर स्टैंडिंग इन द विंग्स मो मन अच्छे कि मुझे ठिया होता है इन द विंग्स अर्थात स्टेजर पार्श्व जेको गोटे पार्श्व को आम विंग्स बोली कही था आई रिमेम्बर स्टैंडिंग इन द विंग्स मोर मन अच्छी मु स्टेजर पार्श्व तले ठिया होता है व्हेन मदर्स वॉइस क्राक्ड जिते माँ स्वर कौन है ना क्राक्ट फाटीगला स्वर भयसटी स्वर कौन है दबिगला एंड वेंट इनटू व्हिस्पर एवं जहाँ धीरे धीरे कमिबाक लगिला निम्न होगला तो जोर कथा कहते शब्दटी धीरे हो कौन है गला निम्न को निम्न होगला गला बसीगला द ऑडियंस बिगान टू लाफ एंड सिंग फैल्सेटो एंड टू मेक कैटकल्स द ऑडियंस तो से दर्शक मैंने कौन कले बिगान टू लाफ हसवा को आरंभ करदे एंड सिंग एवं गान कले फाल्सेटो फॉल्स टोन अर्थात फॉल्स टोन फाल्सेटो मीन्स कृत्रिम उच्च स्वर जमीक आम देखी जो पार्टी सब पब मानक संगीत गान कराए तो बार पार्टी कौन हुए ना जो मैंने सब था सेठी उपभोग करते से कौन करती ना गोटे मिछिमिछिका नकल ढंग से स्वर को उच्च स्वर गान करती संगीत को फिल्म मानक देखी सेमती से ऑडियंस मैंने कौन कले ना हसवा को आरंभ करदे एंड सिंग फाल्सेटो एवं आउ कौन कले ना नकल उच्च स्वर कर गान कले से गीतटा को टू मेक कैटकल्स एवं कैटकल्स तो हुइसिल मारिबा एवं जोर हुइसिल मारिले जिते माँ स्वरटी निम्न होगला गला आउ फिटलानी ता धीरे धीरे पार्टी थंगेगला निम्न स्वर होगला से हसवा को लगिले एवं नकल कृत्रिम उच्च स्वर कले एवं हुइसिल मारिले से जो दर्शक मैंने जो सैन्य सेनाबाहिनी मैंने से उपस्थित थे दर्शक हिसाब से देखुले इट वाज ऑल भगिउ इट वाज ऑल भगिउ तो ये सब कौन होता ना ये सब अनिश्चित हो जाता अस्पष्ट हो जाता तो से लेखक निजे कहते चाप्लिन कहते कि इट वाज ऑल भगिउ ये सब किसी मत अस्पष्ट लगुला मत कि अनिश्चित लगुला एंड आई डिड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड मु आदौ कि बुझीपार न था व्हाट वाज गोइंग ऑन ये सब कौन हो चली कौन घटी चली तो से परिस्थिति कौन हेबो बा कौन होउतिला ता 5 वर्षर मात्र थांती तो से किछि बुझी पार नथिले but the noise increased until mother was obliged to walk off the stage किंतु स्वरटी कौन है ना इनक्रीज बढ़ी चलला until जे पर्यंत मदर वाज obliged to walk off the stage वाल चली आसवा जेपर्यंत माँ स्टेज रू चली न आसती से पर्यंत से स्वर बढ़ी चलला शब्द अधिक हो चली थाए व्हेन शी केम इनटू द विंग्स जो माँ स्टेज अंतराल को आसीगले ओल्ल तल को आसीगले सी वाज भेरी अपसेट से खूब दुखित थे कारण जेहेतु अनेक समालोचना शिकार हो पड़ी स्वर बसी जाई अनेक थटा विद्रोह करागला से सी वाज भेरी अपसेट से बहुत दुखित थे एंड आर्ग्यूड एवं टिके जुक्तर कहला क्या सहित विथ द स्टेज मैनेजर से स्टेज मैनेजर तो टिके सामान्य जुक्तर कहला एवं सी जी तो स्टेज मैनेजर जे कि हाविंग सीन इमिंग परफॉर्म बिफोर मदर्स फ्रेंड लेखक कहते कि स्टेज मैनेजर हु जी हैविंग सीन मी मत देखी परफॉर्म करिवार कौटी ना बिफोर मदर्स फ्रेंड माँ किसी सांग मान आगे मुझे परफॉर्म करिवार जे कि देखी सेड समथिंग किसी कहले एबाउट लेटिंग मी मत अनुमति देवाई गो ऑन इन हर प्लेस हर मीन माँ तांकर स्थान माँ स्थान मत जीवाई कि परफॉर्म करने अनुमति देवाई कौन कले टी जुक्तर्क कले क्या सहित ना माँ सहित ठीक अच्छे तो से जुक्तर्क यह करेंगे कि माँ स्वर बसी जाइए तेणु स्थान में ये पुटी को छड़ा जाऊ एवं जी कि माँ सांग मान आगे किसी परफॉर्म करुले जहाँ से स्टेज मैंने देखी ठीक अच्छे and in the turmoil I remember him leading me by the hand and after a few explanatory words
to the audience, leaving leaving me on the stage alone and in the turmoil। ତ ସେଇ କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ବା ସେଇ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ଆଇ ରିମେମ୍ବର ମୋର ମନେ ଅଛି ହିମ୍ ତାଙ୍କୁ କି ଯିଏକି ଲିଡ଼ିଂ ମି ମୋତେ କଢ଼େଇ ନେଇଥିଲେ ବାଇ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାତ ଧରିକିରି ଆଗକୁ କଢ଼େଇ ନେଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଏ ଫ୍ୟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟୋରୀ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଳ୍ପ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ପରେ ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ତ ଏଠି ସାମାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ସେ ପୁଅଟି ବିଷୟରେ ଟୁ ଦ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ତ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଲିଭିଂ ମି ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଲୋନ୍ ଏବଂ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକାକି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ଆଣ୍ଡ ବିଫୋର୍ ଏ ଗ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଫୁଟ୍ ଲାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏ ଫେସେସ୍ ଇନ୍ ସ୍ମୋକ୍। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ଗୋଟେ ବାର୍ ପବ୍ ଭଳି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ବିଫୋର୍ ଏ ଗ୍ଲେୟାର ତ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଚାହାଣୀ କୁଆଡ଼କୁ ଚାହାଣୀ ନା ଫୁଟ୍ ଲାଇଟ୍ସ ତ ତାଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଛେ ପବ୍ ବାର୍ରେ ସବୁ ତଳ ଗ୍ଲାସ୍ ଥାଏ ତ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତଳରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ସୋ ଅପ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଫୁଟ୍ ଲାଇଟ୍ସକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲା ପରେ ଆଣ୍ଡ ଏ ଫେସ୍ ଇନ୍ ସ୍ମୋକ୍ ଏବଂ ଧୂମପାନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା ପରେ କାରଣ ଲୋକମାନେ ସ୍ମୋକିଂ କରୁଥାନ୍ତି ଅଧିକ ସେଠି ତ ସେଇ ଫୁଟ୍ ଲାଇଟ୍ସକୁ ଏବଂ ସ୍ମୋକିଂ କରୁଥିବା ଫେସ୍କୁ ବା ସେ ଧୂମପାନ ଭିତରେ ସେ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା ପରେ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସିଂ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଆକୋମ୍ପାନିଡ୍ ବାଇ ଦ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା। ତ ସେଇ ଆକୋମ୍ପାନିଡ୍ ସହତାଳରେ ବା ସହଯୋଗ କରି ବା ସହସାଥୀ ହେଇ କାହା ସହିତ ନା ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଟିମ୍ ସହିତ ସେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଉଥିବା ଦଳ ସହିତ ମିଶିକିରି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହୁଇଚ୍ ଫିଡିଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ମାଇ କି ହୁଇଚ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଫିଡିଲ୍ ଟିକେ ଠକୁଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏବାଉଟ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ମାଇ କି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ସଙ୍ଗୀତର କିନ୍ ବା ସଙ୍ଗୀତର ଟ୍ୟୁନ୍ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଟିକେ ଠକୁଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ସେମାନେ ବାଦ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ଗତି କରୁନଥିଲା ତ କି ପାଇଗଲା ପରେ ତା ଠିକ୍ ଚାଲିଲା। ଏଠି ଅଛି ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ସଙ୍ଗ୍ କଲ୍ଡ ଜ୍ୟାକ୍ ଜୋନ୍ସ। ଏହା ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ବା ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଗୀତ ଥିଲା ଯାହାକି ଜ୍ୟାକ୍ ଜୋନ୍ସ ତ ତାଙ୍କର ଏ ଜ୍ୟାକ୍ ଜୋନ୍ସ ସଙ୍ଗଟି ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଯାହା ସେଇ ସଙ୍ଗୀତଟାକୁ ସେ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା। ହାଲ୍ଫୱେ ଥ୍ରୁ ଏ ସାୱାର ଅଫ୍ ମନି ପାଉଡ୍ ଅନ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍। ହାଲ୍ଫୱେ ଥ୍ରୁ ପୁରା ଅଧା ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସାୱାର ଅଫ୍ ମନି ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ଢାଳି ହେଇଗଲା ପାଉଡର୍ ଢାଳି ହେଇଯିବା ଅନ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବାର ଅଧା ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇଲେ। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆଇ ଷ୍ଟପ୍ଡ ମୁଁ ଅଟକି ଗଲି ଆଣ୍ଡ ଆନାଉନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ଏହା ଘୋଷଣା କଲି ଯେ ଆଇ ଉଡ଼୍ ପିକ୍ ଅପ୍ ଦ ମନି ଫାଷ୍ଟ। ଆଇ ଉଡ଼୍ ପିକ୍ ଅପ୍ ଉଠାଇବି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ଆଗ ଉଠାଇବି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗ୍ ଆଫ୍ଟରୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଏବଂ ତାପରେ ଗାନ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଯେହେତୁ 5 ବର୍ଷର ପିଲା ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା କଲେ କି ମୁଁ ଆଗ କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କା ତକ ଆଗ ଗୋଟେଇବି ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଦିସ୍ କଜ୍ଡ ମଚ୍ ଲେଟର୍ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଧିକ ହସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସେଠି ହାସ୍ୟରୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର କେମ୍ ଅନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡକର୍ଚିଫ୍। ତ ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରିଚାଳକ କ'ଣ କଲେ କେମ୍ ଅନ୍ ୱିଥ୍ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକର୍ଚିଫ୍ ବା ରୁମାଲଟେ ଧରି ଆସିଲେ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ବା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଟୁ ଗ୍ୟାଦର୍ ଇଟ୍ ଅପ୍ ଏସବୁକୁ ଗୋଟେଇବାରେ ବା ଏକଜୁଟ କରିବାରେ ସେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଗୋଟେଇବାରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଏକ ରୁମାଲ ଆଣିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଇ ଥଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ କିପ୍ ଇଟ୍। ତ 5 ବର୍ଷର ସେ ପିଲା ଥାନ୍ତି ଲେଖକ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ହି ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ କିପ୍ ଇଟ୍ ସେ ବୋଧେ ୟାକୁ ସବୁ ନେଇଯିବେ। ଦିସ୍ ଥଟ୍ ୱାଜ୍ କନଭେଡ୍ ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ବା ଏହି ଭାବନାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା କନଭେ ସୂଚାଇ ଦେଲି ଟୁ ଦ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦେୟାର ଲାଫ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କର ହସ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ କି ମୋର ପଇସା ତକ ମ୍ୟାନେଜର ନେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ କଥାଟି ଅଧିକ ହସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏସ୍ପେସିଆଲି ହ୍ୱେନ୍ ହି ୱାକ୍ଡ ଅଫ୍ ୱିଥ୍ ମି ଆନସିକ୍ସଲି ଫଲୋଇଂ ହିମ୍। ହ୍ୱେନ୍ ହି ୱାକ୍ଡ ଅଫ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଲେ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଏଇ ଟଙ୍କା ନେଇକରି ଏହା ସହିତ ମାନେ ଏଇ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ମ୍ୟାନେଜର ଜଣକ ୱିଥ୍ ମି ଆନସିକ୍ସଲି ଫଲୋଇଂ ହିମ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ବା ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କଲି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲି। ନଟ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ହି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ମଦର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ନ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏ ରୁମାଲଟିକୁ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ନଟ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ହି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ମଦର ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଏ ରୁମାଲଟିକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ବା ସେ ଟଙ୍କାର ରୁମାଲଟିକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଡିଡ୍ ଆଇ ରିଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ଼ ମୁଁ ତାପରେ ଫେରି ଆସିଲି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ଼ ଏବଂ ଜାରି ରଖିଲି ଟୁ ଦ ସିଙ୍ଗ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା।
ତ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ ଗୋଟେ ରୁମାଲ ଆଣିକି ଗୋଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଗୋଟି ସାରିଲା ପରେ ନେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ଯାଇକରି ଇଏ ଆସି ପୁନର୍ବାର କ'ଣ କଲେ ନା ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଇ ୱାଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ତ ଚାପ୍ଲିନ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଇ ୱାଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍, ମୋତେ ପୁରା ଘରେ ଥିଲାଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ନିଜକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥାନ୍ତି ସେ। ଆଇ ଟକ୍ ଟୁ ଦ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, ମୁଁ ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କଥା ହେଲି। ଡ୍ୟାନ୍ସଡ୍, ନାଚିଲି। ଆଣ୍ଡ ଡିଡ୍ ସେଭରାଲ୍ ଇମିଟେସନ୍ସ, କିଛି ନକଲ କଲି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମଦର ସିଙ୍ଗିଂ ହର୍ ଆଇରିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ସଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ମାଆ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ, ଆଇରିଶ ମିନ୍ସ ଆଇର୍ଲାଣ୍ଡ, ଆଇର୍ଲାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତରେ ମାଆ ଗାନ କରିଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଫଲୋ। ତ ଆଇର୍ଲାଣ୍ଡର ଭାଷା ହେଉଛି ଆଇରିଶ, ସେ ଆଇରିଶ ଭାଷାର ସଙ୍ଗୀତରେ ମାଆ ଗାନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇମିଟେସନ୍ କଲେ ବା ନକଲ କଲେ ବା ସେଇ ସ୍ୱରରେ ନକଲ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସଙ୍ଗୀତଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ସଙ୍ଗୀତଟି ଏହା ଥିଲା ଯେ ରିଲେ ରିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ବୋୟ ଦ ବେଗୁଲି ଏମ୍, ରିଲେ ରିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ବୟ ଫର୍ ମି, in all the army great and small there is none so trim and neat as the noble sergeant relay of the gallant 88। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆଇରିଶ ଭାଷାର ସଙ୍ଗୀତଟି ଥିଲା ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଗାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ବସିଗଲା, ତ ସେୟାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନକଲ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ରିପିଟିଂ ଦ ଚୋରସ୍। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ରିପିଟିଂ, ଏହାକୁ ରିପିଟିଂ କରାଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଗଲା। ଦ ଚୋରସ୍, ସମବେତ ଗାନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର ମିଳାଇ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇନ୍ ଅଲ୍ ଇନୋସେନ୍ସ ଆଇ ଇମିଟେଟେଡ୍ ମଦର୍ସ ଭଏସ୍ କ୍ରାକିଂ। ଇନ୍ ଅଲ୍ ଇନୋସେନ୍ସ, ପୁରା ନିରୀହତାର ସହିତ ଆଇ ଇମିଟେଟେଡ୍, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ନକଲ କରିଦେଲି ମାଆଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ କ୍ରାକିଂକୁ। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱର ଯେଉଁ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ବା ସ୍ୱର ଯେଉଁ ବସିଗଲା ଧିମେଇ ଯାଇଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ମାଆଙ୍କ ଭଳି ନକଲ କରିଦେଲେ ସେ ସଙ୍ଗୀତରେ। ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇଟ୍ ହାଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, ଏବଂ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ମିତ କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା କାହା ଉପରେ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁ ସ୍ୱରକୁ ନକଲ କଲେ, ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ନକଲ କଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଗାଇଥିବା ଗୀତଟିକୁ ସେ ଗାନ କଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱର ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ସେଠି ସେ ସେହିଭଳି ହିଁ ଢଙ୍ଗରେ ହିଁ ନକଲ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଦର୍ଶକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଲାଫ୍ଟର, ଏବଂ ସେଠାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହସ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଆଣ୍ଡ ଚିୟର୍ସ, ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଦେନ୍ ମୋର୍ ମନି ଥ୍ରୋଇଂ, ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କ'ଣ କଲେ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଟଙ୍କା ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ମଦର କେମ୍ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍, ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଆ କ'ଣ କଲେ କେମ୍ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଟୁ କ୍ୟାରି ମି ଅଫ୍, ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, 5 ବର୍ଷ ପିଲା ଯେହେତୁ ଇଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ। ତ ହର୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ହରନ୍ ତାର ସେ ମାଆଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଇଭୋକ୍ଟ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡିୟସ୍ ଆପ୍ଲାଉଜ୍, ଯାହା କ'ଣ କଲା ନା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର, ସେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଭୋକ୍ଟ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଦେଲା। ଟ୍ରେମେଣ୍ଡିୟସ୍ ଆପ୍ଲାଉଜ୍, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କରତାଳି ଦେଲେ, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମାଆଙ୍କୁ କରତାଳି ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ସେ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା এই ଛୋଟ ପୁଅଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିବାରୁ ପରଫର୍ମ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରତାଳି ଦେଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପିରାନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମଦର୍ସ ଲାଷ୍ଟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍, ସେହି ରାତି ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପିରାନ୍ସ, ପ୍ରଥମ ଆବିର୍ଭାବ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍। ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର ଜୀବନର ସେ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏବଂ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଥିଲା ଶେଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ମାଆଙ୍କର ତାହା ଥିଲା ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ମୋର ଅୟମାରମ୍ଭ ବା ମୋର ଥିଲା ଆରମ୍ଭର ଦିନ। When the fates deal in human destiny, ଯେତେବେଳେ ନିୟତି ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଡିଲ୍ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କି ସାଲିସ୍ କରିଥାଏ। ଦେ ହିଡ୍ ନେଦର ପିଟି ନଟ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ତ ଦେ ହିଡ୍, ସେମାନେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନା କରୁଣା ନା ନ୍ୟାୟକୁ। ତ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ହିଁ ଘଟିବାର ଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମକୁ ଆଦରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦସ୍ ଦେ ଡିଲ୍ଟ ୱିଥ୍ ମଦର, ବୋଧହୁଏ ନିୟତି ସେଇଭଳି ମାଆଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି କିଛି ଡିଲ୍ କରିଥିଲା ବା ସେଇଭଳି ହିଁ ଘଟିବାର ଥିଲା। ସି ନେଭର ରିଗେନ୍ଡ ହର୍ ଭଏସ୍, ସେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଆଉ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ସ୍ୱରକୁ ଆଉ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆଜ୍ ଅଟମ୍ ଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଟୁ ୱିଣ୍ଟର, ଯେମିତି ଶରତ ଋତୁ ପରେ ଅଧିକ ଶୀତ ଋତୁ ଆସେ ବା ଅଧିକ ଶୀତ ଆସେ, ସେହିଭଳି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିଲା। ସୋ ଆୱାର ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଟର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଓର୍ସ, ସୋ ତେଣୁ ଆମର ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ବା ଆମର ପରିବେଶ କ'ଣ ହେଲା, ଟର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଓର୍ସ, ଖରାପରୁ ଆହୁରି ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତିଗଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ
बेस्ट अपोजिट वर्ड वर्स तार सबुठ भल बा सबुठ खराब तेणु तांकर परिस्थिति कौन है ना तांको पाई मोड़ आनीदेला खराब अधिक खराब आड़ को सर्वोत्तम खराब आड़ को नहीं गला अल्दो जदिओ मदर वाज केयरफुल एंड हार्ड जदिओ माँ अति जत्नशील थिले एंड हार्ड सेव्ड ए लिटिल मनी किछि टंका संचय करथिले सेव्ड ए लिटिल मनी किछि टंका संचय करथिले दैट भेरी सुन भैनिस्ड ता खूब शीघ्र कड़े उभे गला खूब शीघ्र सरीगला आज डिड हर ज्वेलरी एंड अदर स्मॉल पोजेसन्स व्हिच शी पाउंड इन ऑर्डर टू लिव आज डिड हर ज्वेलरी तांकर किछि अलंकार एंड अदर स्मॉल पोजेसन एवं तांको अधिकार थिबा आ किछि छोट छोट जिनिस जहाकू से पाउंड से बंधक रखिले इन ऑर्डर टू लिव बंचापी बा जीवन संग्राम करने बा आगक जीवन गुजरा मेटाइवाई होपिंग ऑल द व्हाइल दैट हर वॉइस वुड रिटर्न एवं से आशा रखिते कि जितेबले हर वॉइस वुड रिटर्न तांकर स्वर पुणी फेरी आसो पुनर्बार ठीक हो से ये आशा रखिते ये आशा रखी तांकर समस्त सुना अलंकार इत्यादि बंधा पकई से आगक बढ़ी ठीक अच्छे देखीदे नेक्स्ट यूनिट कौन घटो किसी ग्लोसरी देखीदे आल्डरसट मीन्स ए टाउन इन साउथ सेंट्रल इंग्लैंड इंग्लैंड दक्षिण केन्द्रांचल एक सहर एक्सक्लूज मीन्स प्लिया डिराइड मीन्स ट्रीट विथ स्क्रॉन एंड रिडिकुल मीन्स मेक फन और लाफ आटे विद्रूप करवा फाल्सेटो चे फॉल्स और आर्टिफिशियल लाउड वॉइस कृत्रिम उच्चस्वर ठीक अच्छे तो आज सरीगला यूनिट 2 तो नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट यूनिट देखा ठीक अच्छे थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।